camera, but yeah, narito ilang mga emergency vehicles sa gilid. I think may ambulance to siya sa panadira sa mga baha siguro, etc. Then yun. No, maghinay-hinay lang para ma-absorb na to ang say naa sa palibot. So forgive me, this is the first time na ako ning ibuhat. I don't know, maybe just for records purposes. And at the same time, ako lang giswayan ang camera sa Google Pixel 8 Pro. Nagirikado sa kupana. So there. This clear. So approaching, diba? Approaching na ta sa sentro sa tungod. So if you haven't been here for the past probably 5 years or so, kani nga part before medyo hawan yun siya, but now ubay-ubay na yun ang mga nagtungkod. So nato lang makita kay ang minteryo diri sa kilid mga balay-balay, but now tinuod na yun ng mga kuntuan structures or mga buildings. I mean, yeah, kanang masudlan na jud buhi nga tao ba. There it is. And alagay mga gasoline stations here and there. So dili na ta padung na ta pasulod na ta sa busy part sa background music kay para dita ka tulog samtang ka biyahe. Yan ang kay patag-angat. So this is it. This is the provincial life. The life diri sa province. Pedicab diri so nakaabot po mo tagong lahi po nilang pedicab dito, itsura silang pedicab, and lahi po ng pedicab itong isa ka province nalimot mo po sa itsura at itong sa lahi po ng sa Cagayan, lahi po ng pedicab sa Cagayan, no? Rela ilahang term dito. Sa kumulinya aning dapita, I think ito siguro mabalik kami. Okay, hinay ta mga angkol with diba? So nagkalapad na gid ilang dalan diri, which is a good thing. Mura mo siya mahimong bottleneck from a very lapad nga road and maupit siya sa up to Carlins. Buot jud na may mga park sa kilid. Now, looks really nice. Nagkaanam na yun siya kaluang. Si Jollibee sa kilid actually. Very lapad nga parking space. Ay, 6 seconds na lang. Okay. Jollibee. Okay, plaster na to. I'm go na to. Okay. Moving forward. Vibes, pang national highway na gini ang vibes. Almost once totally cleared off and ma-repair na ning mga dagat. Okay, alright. And the great mango tree.
harvest no or ilaharan ng pa whole. Oh, yeah. Oh, dari ice cream valley dari ice cream. So they're probably serving yummy ice cream. I might visit that tomorrow. Ay, nanay mga ano joy na mga restaurants pwede diri. Mga aesthetic as they say. And I don't know, di ko sure no kung maklaro na niya sa camera. But it's the infamous gray and yellow building that is kilid, which is ang Kaisano Tubo. Busy pa din diri oy. So very busy. And mura ga kuan na gyud nga asa mo to napita tong I'm not sure asa mo to agiyon tong bridge diri or sa Pikasay. Pangil Bay ba? Oh, I don't know sa pangalan na to. Bridge. Patabok sa Takbo. And ito sa MCC, Mindanao Civic Center. Slide ako nga LED screen. And my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Okay, so right now we are leaving Tubod and approaching Baroy. So if you can see, natira oh. Welcome to Baroy. Please drive safely because around this area prone to kayo ang disgrasya diring dapita. If you happen to pass by here, be careful na pasulod na ka sa Baroy especially. And ini kagabi medyo ngit-ngit yun diring dapita. See, accident prone area. Dagan kay palm trees no. Kabuhong kayo kuan. Super healthy coconut. Daghan sila corn karon. Harvest dahil sila ikan. Yeah, mga sweet corn. I like it here. Itong okay pa akong ipon. It's my favorite getting a snack. But unfortunately, nakasagakod akong mouth. Akong teeth specifically. There it is. Diring dapita before medyo hawan pa yun ni karon kay wala na yung mga gipang kural. Probably a few years time na napoy pang tugpo diri.
Say a command. Ay, Try saying device name. 1, phone, or USB. Main ring. Say a command. play music. You can say a device. Nahilom na po. Nahilom na. Ting mangga na yun ron. Nanapay na ganun. Ang mga punuan sa mangga. Kay nandiyo yung mga bunga. Almost all. Ting mangga. Ting watermelon. Dari o. Dari nga part. Nag-usap na rin po. Chill na kayo mga tao. So love it. Okay, nanada sa Bagong Dawis, Baroy, Lano del Norte. Okay. Hello, Northwest. Hello. Balot. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great affections are for me, and oh,
Okay, nata sa Blue House. Finally here with all the commodity tops. Is an ocean we're all sinking. We're here. Finally. Sanaw tanong ni Mama In. Alright, goodbye.